پچھلی سٹریم میں ہم نے بتایا تھا کہ اسلام میں، قرآن میں اور حدیث میں کوئی کرائٹیریا نہیں دیا گیا کسی نبی کو نبی پروف کرنے کے لیے. لہذا اب ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ محمد صاحب نبی ہیں کہ نہیں ہیں فرام ہز برتھ، اس کی برتھ سے آنورڈ. اور اگر ہم برتھ سے آنورڈ دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی آقائے دو جہاں اپنے والد صاحب کی پیدائش کی وفات سے 2 یا 4 سال کے بعد پیدا ہوئے، اور اس کا سارا ریفرنس دا ریئل ٹروتھ آف دا برتھ آف محمد کی ایک چھوٹی 2.5 گھنٹے کی سٹریم کے اندر موجود ہے، جو کہ ایکسٹریکٹ ہے 2 لائف سٹریمز کا. ان 2 لائف سٹریم میں شکوہ جواب شکوہ موجود ہے. میں نے سٹریم بنائی، مفتی بمدرد نے اس کے اوپر ریبٹل دیا، اور اس کے ریبٹل کا جواب سارے کے سارے جو میں نے دیے 8 گھنٹے کی 2 لائف سٹریم کا کنسائز ورژن 2 گھنٹے 30 منٹ کے اندر میں نے اپنی ویڈیو پہ اپلوڈ کیا ہوا ہے. اس کا نام ہے دا ریئل برتھ آف محمد، ٹروتھ بیہائنڈ دا ریئل برتھ آف محمد. اب اگر محمد پیدا ہو رہا ہے، وہ آمنہ کے گھر پیدا ہو رہا ہے، سب سے پہلے اس کا دادا اس کو پکڑ کے ہوبال کے چرن سپرش کراتا ہے. ہوبال ایک بت ہے جو کہ کعبہ میں پڑا ہوا تھا، 360 بتوں کا سب سے بڑا باپ بت، اس کا نام ہے ہوبال. ہسٹری آف التبری کے والیوم نمبر 6 میں بتایا جاتا ہے، والیوم نمبر 5 کے اندر، سوری والیوم نمبر 5 میں ہوبال بت کے آگے جو میں نے دکھایا ہے محمد کو چرن سپرش کرائے گئے. اس کے بعد اس کی والدہ ہوبال بت کے چرن سپرش کے بعد اپنے علاقے کے قریشیوں کے چھوٹے بت سمد کے سامنے اس کو چرن سپرش کراتی ہے، چرن میں ڈالتی ہے. یہ طبقات ابن سعد میں بھی لکھا ہے اور ملٹیپل ادر جگہ پہ لکھا ہے. میں نے اس کا بھی ریفرنس آپ لوگوں کو دکھایا، عربی کے اندر بھی اردو کے اندر بھی. لیکن محمد کا نام رکھا گیا قسم، کاف سے میم. کیوں؟ کیونکہ محمد ایک زنین تھا. جب باپ مر گیا 2 سے 4 سال پہلے تک، تو بھائی اس کو کون رکھنا پسند کرے گا؟ سو دے ہیڈ ٹو گیو محمد اوے ٹو somebody else، کسی اور کو دینا پڑا انہیں، اور وہ ایک گیٹو ایریا کی غریب ترین عورت کو دیا. ابن اسحاق کی سیرہ دکھاتی ہے ہمیں کہ سب نینیز نے انکار کر دیا کہ ہم محمد کو نہیں لیں گے. کسی بھی نینی نے، کسی بھی دائی نے محمد کو لینے سے انکار کر دیا. تو وہاں پہ سب سے غریب ترین دائی، جس کی اونٹنی بھی بوڑھی ہو چکی ہے اور دودھ بھی نہیں دے سکتی ہے، جو خود کھوتی کے اوپر سفر کر کے آ رہی ہے، گدھی کے اوپر سفر کر کے آ رہی ہے، اس نے کہا اچھا کوئی اس کو نہیں لے رہا، اور میں غریب عورت ہوں اور مجھے کوئی رکھ بھی نہیں رہا، لیکن مجھے بچہ دیا جا رہا، چلے بچہ لے کے میں چلی جاتی ہوں. محمد کو لے کے وہ چلی گئی. ساحل صاحب وہ محمد کو جب لے کے چلی گئی تو وہ کچھ عرصے کے بعد محمد کو واپس کرنے آئی ہے. جب وہ محمد کو واپس کرنے آئی ہے، اس کی ماں نے یہ نہیں کہا ویلکم، ماں نے کہا تو کیوں اس کو واپس لے کے آ رہی ہے، تو کیوں واپس لے کے آ رہی ہے اس کو؟ وہ کون سی ماں ہے جو اپنے بچے کو 2-3 سال بعد دیکھے اور وہ کہے تو اس کو میرے بیٹے کو واپس کیوں لے آئی ہے؟ There was a problem. محمد کو قسم کہا جا رہا تھا، کاف سے میم قسم، گندگی کہا جا رہا تھا. کیوں گندگی کہا جا رہا تھا؟ کیونکہ باپ مر چکا ہوا ہے بہت عرصہ پہلے اور پھر پیدائش ہو رہی ہے. میں نے سیرت النبی ابن اسحاق ابھی آپ کو دکھایا تھوڑی دیر پہلے، وہ کہہ رہی ہے کیوں لے آئی ہے اس کو اتنی جلدی؟ دائی حلیمہ کیا کہتی ہے؟ پلیز اس کو رکھ لو، میرا بچہ جو اپنا بچہ ہے وہ ابھی تک بیمار نہیں ہوا. یہ سیرت النبی ابن اسحاق دکھایا آپ کو، ابھی اتنا بیمار نہیں ہوا، یہ بیمار ہے. آمنہ نے پوچھا بتا کیا بیماری ہے، بتا کیا بیماری ہے. دائی حلیمہ نے کہا اس کو ڈیمن پوزیشن ہے، اس پہ شیطان کا سایہ ہے، اس پہ آسیب کا سایہ ہے. کیوں آسیب کا سایہ ہے؟ کیونکہ محمد نے دائی حلیمہ کو کیا بتایا؟
सीरत नबी इब्ने इसहाक, दो लोग आए सफेद लिबास में, उन्होंने मुझे धक्का दे के गिराया और मेरा पेट खोला और पता नहीं मेरे पेट में क्या ढूंढते रहे। इमेजिन दैट। तो हलीमा क्या कह रही है? हलीमा कह रही है इसको आसेब का साया है। फिर मैंने आपको दिखाया कि मल्टीपल सीरास के अंदर लिखा हुआ है कि मोहम्मद का असल नाम था कसम, काफ से मीम कसम। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 डिफरेंट जगहों से मैंने दिखाया कि मोहम्मद का असल नाम था कसम। और कसम का मतलब मैंने आपको अरबिक लेक्सिकॉन से दिखाया कि कसम का मतलब होता है गंदगी, गंद। क्यों मोहम्मद को गंद नाम दिया गया? मैं नहीं कहता भाई, अपने स्कॉलर से जाके पूछो क्यों दिया गया, खुद सोचो क्यों दिया गया। और गांधी वाले भाई जो आए थे, मैंने उन्हें दिखाया था कि गांधी के आर्टिकल ने भी इस चीज को माना है कि मोहम्मद अपने बाप के मरने के 2 या 4 साल बाद पैदा हुआ। भाई क्यों मोहम्मद का नाम कसम रखा गया, और कसम का मतलब गंद क्यों है, डर्ट क्यों है, गंदगी क्यों है? फिर मैंने आपको एक आर्टिकल दिखाया जहां पे एक डॉक्टर साहब, डॉक्टर यूसुफ जैदान, उन्होंने एक स्टेज पे जब डिस्कशन की तो उनके एक स्कॉलर, उनके एक और साथी स्कॉलर ने उनको गालियां निकाली गुस्से में आके, हाउ डेयर यू, तुमने कैसे मोहम्मद का असल नाम कसम कह दिया। फिर उन्होंने इजिप्ट के एक न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल लिखा, और वो जो आर्टिकल है वो मैंने आपके सामने दिखाया, जो कि almaktab.org के अंदर लिखा हुआ है, जो कि almaktab.org के अंदर लिखा हुआ। और आर्टिकल मैंने आपके साथ कंप्लीट पढ़ा, आपको दिखाया, जहां पे यूसुफ साहब बता रहे हैं कि जब मैंने उन्हें बताया तो उन्होंने बताया, तो फिर मैंने बताया उनका नाम कसम बिन अल्लाह था, अब्दुल्लाह था। और फिर मैंने सारा कुछ दिखाया, और फिर मैंने उस बंदे को दिखाया कि भाई इसका ये मतलब नहीं, अगर तुम्हें पता नहीं है तो लिखा नहीं हुआ। ये अल-मुतई के अंदर, अल-मुजमुअल खैर के अंदर लिखा हुआ है कि मोहम्मद का असल नाम ये था। मैंने आपको मजमुअल खैर उसके अलावा 3 और जगहों से दिखाया कि मोहम्मद साहब का नाम कसम बिन अल्लाह था, मल्टीपल जगहों से दिखाया। अब उसके अलावा मैंने जो हैकल है, जो कि बहुत बड़ा एक इस्लामिक स्कॉलर है जिसने सीरत नबवी भी लिखी, मैंने उसकी किताब भी आपके सामने रखी, और मैंने दिखाया कि सीरत नबवी हयात मोहम्मदी बाय मोहम्मद हुसैन हैकल, सफा नंबर 47 के ऊपर भी लिखता है कि मोहम्मद के बाप का नाम, मोहम्मद का नाम अल्लाह था। मैंने आपको ताजुल अरूस की वॉल्यूम नंबर 33 पेज नंबर 227 में दिखाया कि जनाब मोहम्मद अपने मुंह से कह रहा है मैं कसम से पैदा हुआ हूं, कसम से, खलकत बिस कसम। ठीक है। फिर मैंने आपको कुर्तबी दिखाई कि मोहम्मद अपने मुंह से कह रहा है मैं कसम हूं, कसम हूं। दिस इज द रियलिटी, यू कैन नॉट डिनाई इट। फिर मैंने आपको दिखाया कि 40 साल तक या उससे भी ज्यादा देर तक मोहम्मद का नाम मोहम्मद नहीं पड़ा। मोहम्मद ने अपना नाम मोहम्मद और अहमद खुद रखा, जिसकी तारीफ की जाए। जिस बच्चे को बचपन से गंदगी कहा जा रहा हो, गंद कहा जा रहा हो, वो अगर अपना नाम खुद रखेगा बड़ा होके तो क्या रखेगा? तारीफ। और वही उसने किया, उसने अपना नाम रखा तारीफ, प्रेज्ड वन, अहमद जिसकी तारीफ की जाती है, मोहम्मद जिसकी तारीफ की जाती है। क्यों? बिकॉज उसको गंद कहा जा रहा था, कसम कहा जा रहा था, जिसको दाई ने भी अपने पास रखने से इनकार कर दिया जब दाई को दिया गया। और दाई भी कौन सी? अमीर दाई नहीं, गरीब तरीन, जिसके पास खाने पीने के लाले पड़े में। मैंने आपको इब्ने इसहाक दिखाया, जो बुतों के पास, बुतों के पैरों में लटकाया गया, फिर भी उसे कुछ ना मिला। अब मुझे बताओ, ऐसा शख्स जो बुतों के पैरों में रख के पला बढ़ा, जो बुतों की सेवा करते हुए पला बढ़ा, जो 12 साल की उम्र में काबा को रीबिल्ड कर रहा है, 12 से 14 साल की उम्र थी जब काबे को रीबिल्ड किया गया, जो अपने हाथों से बुतों को लगा रहा है,
जो अपने हाथों से 360 बुतों वाले काबा को बना रहा है, पत्थर उठा उठा के लेके आ रहा है सख्त गर्मी के अंदर, जिसको उसका चचा कहता है कि तुम्हें गर्मी बहुत लग रही है, अपनी लुंगी को उतार के कंधे के ऊपर रख ले और उसके ऊपर पत्थर रख दे। वो नंगा होके पत्थर रख के लेके जा रहा है और गर्मी की शिद्दत से बेहोश होकर गिर जाता है, अलफ नंगा, सही मुस्लिम की हदीस के अंदर। वो शख्स जो बुतों से इतना प्यार कर रहा है, इन भगवानों से इतना प्यार कर रहा है, वो जब बड़ा हो के अपना कोई मजहब निकालेगा तो बुतों से नफरत नहीं करेगा तो और क्या करेगा, मुझे बताओ। मोहम्मद की हेट्रेड फॉर आइडल्स हैज नथिंग टू डू विद इस्लाम, विद एक अल्लाह। वो इन बुतों के चरण स्पर्श में पैदा हुआ हुबाल और समद के चरण स्पर्श में पैदा हुआ। हुबाल, समद और 360 बुतों को बनाते हुए पैदा हुआ। ही हेटेड देम, उसको नफरत थी, कसम को नफरत थी इन बुतों से, मैं इनको तबाह बर्बाद कर दूंगा, इनकी वजह से मैं कसम बना। अब मैं कसम नहीं हूं, अब मैं प्रेज्ड वन हूं, अब मैं तारीफ किया जाने वाला हूं, अब मैं इन बुतों को खत्म करके छोड़ूंगा। इन खुदाओं ने मेरा साथ नहीं दिया, आज के बाद मैं इन खुदाओं को खत्म कर दूंगा। दैट इज व्हाट मोहम्मद वाज, दैट इज व्हाट कसम वाज। वो कोई प्रॉफिट नहीं था, उसने प्रॉफिट वाला कोई मौजूदा नहीं किया, उसने प्रॉफिट वाली कोई हिस्ट्री नहीं दी, उसने प्रॉफिटशिप का कोई क्राइटेरिया नहीं दिया, उसके पास मौजूदा नाम की कोई चीज नहीं थी। कुरान की 8 आयतों में लिखा हुआ है कि नहीं दिया गया तुझको कोई मौजूदा। मुझे बताओ ऐसे शख्स को तुम नबी कैसे मान सकते हो? मुझे बताओ ऐसे शख्स को तुम कैसे मान सकते हो कि उसने दुनिया में कोई भी ऐसी चीज दी? ऐसे शख्स पे तुम अपनी जिंदगी की भाग दौड़ कैसे लगा सकते हो जो सिर्फ और सिर्फ दुनियावी चीजों में पड़ रहा? मोहम्मद की अपनी पूरी हिस्ट्री की तमाम बातें मैं नेक्स्ट स्ट्रीम के अंदर रखूंगा आप लोगों के सामने, बड़े शॉर्ट टॉपिक के अंदर। लेकिन बिफोर द इस्लाम, दिस इज व्हाट मोहम्मद वाज। ए मुसलमानों, तुम मुझे कहते हो तुम एक्स मुस्लिम हो गए, तुम अल्लाह के खिलाफ क्यों बोलते हो, तुम मोहम्मद के खिलाफ क्यों बोलते हो? भाई तुम्हारे मोहम्मद ने यही किया। जब उसके खुदाओं ने, उसके बुतों ने उसका साथ नहीं दिया तो उसने उनके खिलाफ खड़ा हो गया। आज मुझे बताओ मेरे में और मोहम्मद में फर्क क्या है? तुम अगर इस चीज को कहते हो कि ऐसे होने से कोई नबी बन जाता है तो मुझे नबी मान लो ना। यार कसम से मेरे को ऐसा लग रहा है मैं बड़े दिनों बाद जो है ना जुमा की नमाज पढ़ने गया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। वाह भाई वाह, खतरनाक है, खतरनाक, एकदम खतरनाक।